آج کل ریکروٹمنٹس کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی میں کل 6000 کے قریب آپ بھرتی بھی کرنے جا رہے ہیں کانسٹیبلس. تو اس کا طریقہ بتائیے گا کہ ابھی ڈیٹ ہے یا گزر گئی؟ اپلیکیشنیں بھی آتی ہیں سر میرا قد ادھا کہ انچ گھٹ ہے سر کوئی مہربانی کر دو. بالکل سر میں دوڑ تو بس 5 سیکنڈ پیچھے فیل ہو گیا, بس خدا کچھ مہربانی کر دو. ابھی سر ویسے ریکوائرمنٹس ہیں کیا؟ آپ کے اگر میٹرک میں نمبر 50% ہونے چاہیے تو وہ ظاہر ہے 50% ہوں گے تو اپلیکیشن ایکسیپٹ. جب آپ ایک چیز ساری دے دیتے ہیں, ایڈ کے اندر بتا دیتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں, تو جب اس کو آپ 2 نمبری کے ساتھ کر لیں گے تو ظاہری بات ہے پہلے ہی بنیاد ہی اس کی غلط رکھ رہے ہیں نا. چور نو جا کے تسی انٹرویو کر لو, وہ کہے گا پولیس والے بڑے گندے نہیں, وہ تو کہے گا نہیں میں چوری کی تھی. السلام علیکم جی ناظرین, میں ہوں حسنین چودھری اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے کی طرح لیاقت ملک صاحب, DIG اسٹیبلشمنٹ 2 کے طور پر ابھی اپنی فرائض سر انجام دے رہے ہیں. تو سر بتائیے گا کہ آج کل ریکروٹمنٹس کا جو ہے وہ چل رہا ہے اور ابھی میں کل 6000 کے قریب آپ بھرتی بھی کرنے جا رہے ہیں کانسٹیبلس. تو اس کا طریقہ بتائیے گا کہ ابھی ڈیٹ ہے یا گزر گئی ہے اور اس کا طریقہ کار کیا ہے؟ اچھا حسنین بھائی, آپ کو پتہ ہی ہے جیسے پچھلے سال بھی تقریباً 12000 کے قریب لوگ ماشاءاللہ بالکل بھرتی کیے گئے مختلف اضلاع میں, اور ابھی بھی تقریباً کم و بیش 6000 کے قریب لوگ انشاءاللہ ریکروٹ ہونے جا رہے ہیں. اس میں بہت سارے اوور دا پیریڈ آف ٹائم میں نے مختلف موقعوں پہ نا لوگوں کو بتانے کی کوشش کی کہ یار مہربانی کرو, اپنی جو پیپر کی تیاری کرو, رننگ کی تیاری کرو, پریکٹس کرو, آپ کی قد چھاتی پوری ہونی چاہیے, تو اس کے اوپر پریکٹس کریں. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے نا کہ اپلیکیشنیں بھی آتی ہیں, سر میرا قد ادھا کہ انچ گھٹ ہے سر کوئی مہربانی کر دو. بالکل سر میں دوڑ تو بس 5 سیکنڈ پیچھے فیل ہو گیا, بس خدا کچھ مہربانی کر دو. سر میرے نمبر بھی, میں پیپر چ بھی پاس ہاں, تو انٹرویو جو سفارش ہو گئی تھی میری نہیں منی. تو یہ روٹین کے کوشچنس ہیں لوگوں کے ذہن میں آتے ہیں, لوگ سمجھتے ہیں کہ بس ایک سفارش سے سب کچھ ہو جائے, ذہن میں چیز آئی ہوئی ہے نا, تو اٹس ڈیپ امبیڈڈ, اور اس وجہ سے وہ لوگوں کے ذہن سے نکلتی نہیں ہے کہ یار ٹرانسپیرنٹ کام بھی ہو سکتا ہے. تو آپ کے توسط سے میں چاہتا ہوں کہ لوگوں تک ایک ٹرو پکچر میں پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس میں پھر میں درخواست کروں گا کہ جو اس میں بھی کوئی بندہ کہتا ہے نا کہ کوئی بے ایمانی ہو سکتی ہے, تو اس بے ایمان پہ بھی اللہ کی لعنت, کرنے والے پہ بھی کروانے والے پہ بھی, اور اللہ اس کا بیڑا غرق کرے ساتھ, یہ بھی ساتھ میں آپ کو کہتا ہوں. اس کے باوجود بالکل کوئی کہتا ہے اس کے باوجود بھی یہ بالکل صحیح. مثلا جو اپلیکیشن ہے, تو اپلیکیشن کا ہم نے ایڈورٹائز جب کر دیتے ہیں تو اس کے ساتھ پورٹل بھی دیا ہوا ہے کہ جس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ہمارا وہ ہے لنک ہے, اس سے آپ ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اپلیکیشن, اور فزیکل آپ جا کے جمع کرا دیتے ہیں. جمع کروانے کے بعد اس میں جو قد کی, چھاتی کی, اور جو بیسک اس کی کوالیفیکیشن کی وہ جو ساری ریکوائرمنٹس ہیں نا, وہ اس کے اندر ساری دی ہوئی ہیں, ڈومیسائل اینڈ ایوری تھنگ. ابھی سر ویسے ریکوائرمنٹس ہیں کیا؟ کچھ لوگوں کو یہ بھی نہیں پتا کہ پہلے میٹرک تھا, FA تھا, یا کیا ابھی کیا چل رہا ہے؟ ابھی جو مختلف کیٹیگریوں مختلف جگہوں پہ مختلف ہے, مثلا PHP کی ڈفرینٹ ہے, اس کے بعد جو جنرل ایگزیکٹو کیڈر کی ہے وہ ڈفرینٹ ہے, SPU کی ڈفرینٹ ہے, کچھ ہائٹ میں بھی فرق ہے. تو اس لیے وہ کنفیوز کرنے والی بات کہ میں اس میں اس کو کروں, وہ ہم ایڈ میں کلیئر دے دیتے ہیں کہ اگر PHP کی ہے تو اس کی یہ ریکوائرمنٹ ہے, ایگزیکٹو کیڈر کی یہ ہے, SPU کی یہ ہے, مکینک کی یہ ہے, میٹرک سے FA کے درمیان مکینک کی یہ ہے, ڈرائیور کی یہ ہے, وہ ساری چیزیں ہم اس کو دے دیتے ہیں. اس کے بعد جو پہلی لوگ 2 نمبری کرتے ہیں نا, وہ یہ کرتے ہیں کہ اپلیکیشن جمع کراتے ہوئے 2-3 چیزیں اس میں کنڈیشنز ہوتی ہیں. مثلاً آپ کے اگر میٹرک میں نمبر 50% ہونے چاہیے تو وہ ظاہر ہے 50% ہوں گے تو اپلیکیشن ایکسیپٹ ہوگی. بالکل ظاہری بات ہے. اگر ڈرائیور ہیں تو آپ کا جو لائسنس ہے وہ 3 سال پرانا ہونا چاہیے, ٹھیک ہے, اس میں 2 نمبری کرنے کی کوشش کریں گے. مثلا یہی ایک مجھے چیز یاد آ گئی ہے, پچھلے دنوں ایک صاحب, ایک پارلیمنٹیرین ہے, وہ 4 دفعہ میرے دفتر تشریف لائے ایک بندے کے معاملے میں کہ اس کی ریٹ آپ کے پاس ہے, یہ 2018 میں بھرتی ہوا تھا, اس کو نکال دیا گیا تھا, اس کی ریٹ آپ کے پاس ہے, تو اس کو آپ بھرتی کر لیں. اچھا, آپ نے یعنی جواب نہیں دیا, کورٹ میں جمع نہیں کروایا. میں نے ریکارڈ ظاہر ہے منگوا کے تو ان کو بعد میں واٹس ایپ بھی کر دی, کچھ دن بعد پھر آ گئے, میں نے منگوا کے آپ تشریف رکھیں, میں نے ریکارڈ منگوا لیا. میں نے کہا جی یہ ہم نے جواب دیا ہوا ہے ان کا. پھر ان کی میرے ساتھ ڈبیٹ یہ شروع ہو گئی کہ دیکھیں اس وقت جب یہ بھرتی ہوا تھا ایک ضلع میں, تو تب اس کو کہا گیا تھا کہ آپ کا ڈومیسائل جعلی ہے. اچھا, تے ہون تے اودا ڈومیسائل ٹھیک ہے نا, تینوں بھرتی کر لو. اچھا, تب کہا گیا تھا جعلی اور اب ٹھیک ہے, ہون ڈومیسائل ٹھیک ہے. اوکے. میں انہوں نے مثال دینے کی کوشش کی کہ سر تہاڈا پنجاب چ ووٹ ہی نہ بنیا ہوئے, بالکل ٹھیک, تے کسی بھی طریقے نال تہاڈے کاغذ ایکسیپٹ ہو جان, اور ایکسیپٹ ہون تو بعد تسی MP MNA بھی بن جاؤ,
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਚਲਾ ਜਾਏ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ 'ਚ ਕਿ ਜਨਾਬ ਇਹ ਤੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ ਹੀ ਗਲਤ ਐਕਸੈਪਟ ਹੋਏ ਨੇ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ MP ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਡਬਲ ਜੁਰਮਦਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਕਹਤੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਰੇ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਉਦੋਂ ਜਾਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਹੁਣ ਤੇ ਬਣ ਗਿਆ। ਲਓ ਸਰ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਕੋ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਆਪਣਾ ਵੀ ਟੈਂਪਰੇਚਰ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਵਿੰਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਕਿ ਸਰ ਖੁਦਾ ਵਾਸਤੇ ਮਾਫੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਇਹਦਾ ਜਾਲੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਾਲੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਦਾ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸका होता है ना कि अगर आप एफिडेविट देते हैं। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ 2 ਨੰਬਰ ਇਹ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੀਟਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਾਲੀ ਡੋਮਿਸਾਈਲ ਬਣਵਾने हैं। बिल्कुल ठीक, दिस इज द फर्स्ट थिंग। उसके बाद जाली लाइसेंस बनवाते हैं, दिस इज द सेकंड थिंग। बिल्कुल सही, ठीक है। तीसरा जो मोस्ट सेंसिटिव चीज़ है वो ये करते हैं कि उसमें एक बड़ी क्लियर शिक दी हुई है कि अगर आप सरकारी मुलाजम हैं तो आप अपने महकमे के तवसत से अप्लाई करें। बिल्कुल ठीक। तो हम महकमे को बताए बगैर रिक्रूटमेंट में अप्लाई कर देते हैं, हालांकि उसमें महकमे का NOC आना ज़रूरी है। बिल्कुल सही। ज़्यादा जब उसके बगैर हम कर देते हैं तो उसमें इशू क्या होता है? कुछ लोगों ने जिनका NOC नहीं है लेकिन उन्होंने कहा हम सरकारी मुलाजिम है, तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई। बिल्कुल ठीक। जिन्होंने नहीं बताया और तो उनकी एप्लीकेशन ज़ाहिर एक्सेप्ट हो गई, बिल्कुल, क्योंकि शुरू में तो कोई मैकेनिज्म पता ही नहीं, वेरिफिकेशन तो बाद में होती है। बिल्कुल पता ही नहीं। तो जब उसकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो गई तो फ़र्ज़ किया एप्लीकेशन एक्सेप्ट होने के बाद वो भर्ती भी हो गया। जब वेरिफिकेशन सारी चीज़ें पास कर गया, जब वेरिफिकेशन हुई तो पता चला कि ऑलरेडी अकाउंट ऑफिस चों तनख्वाह लै रहे हैं। बिल्कुल ठीक। ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਕਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਜੀ ਹੁਣ ਅਸਤੀਫਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। तो टेक्निकली उसने एप्लीकेशन देने से पहले अगर इस्तीफा दिया होता और उसका एक्सेप्ट हुआ होता तो फिर तो गवर्नमेंट मुलाजम नहीं था वो। बिल्कुल सही। फिर तो उसको आप रख सकते थे। बिल्कुल सही। अदरवाइज उस कंडीशन पे पूरा नहीं उतरता, क्योंकि उसने इस्तीफा बाद में दिया है, नौकरी होने के बाद दिया है, नौकरी होने तक वो तनख्वाह लेता रहा, तो आप लीगली उसको नहीं रख सकते। बिल्कुल ठीक। और वो कंसीलमेंट का मुजरम है कि उसने फैक्ट्स कंसील किए, पिछले महकमे से NOC नहीं लिया, बताया नहीं, झूठ बोल के भर्ती हो गया। बिल्कुल ठीक हो गया। ਫਿਰ ਇਸ ਪੇ ਲੋਕ ਸਾਰਾ ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਆਦਮੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ਫਕਤ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਗਰੀਬ ਸੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸ ਨੇ ਰੋਕਿਆ ਸੀ NOC ਲੈਣ ਤੋਂ? ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ प्रोसेस तो फॉलो करो। बल्कि महकमा तो दे देता है ना उसको, क्या एतराज़ है? गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट अच्छा, ऐसा इशू भी नहीं। उसमें अगली चीज़ मैं साथ आपको नेक्स्ट स्टेज उसकी बताता हूँ। फिर उसमें हम अगला काम क्या करते हैं, यहीं पे ब्रेक लगा के एक चीज़ आपको बताता हूँ कि ये जो लास्ट रिक्रूटमेंट हुई इसमें महकमा जेल खाना जात के कुछ लोग उन्होंने अप्लाई किया। कुछ लोग थे जिनको NOC नहीं मिला, उन्होंने अप्लाई किया तो उनकी एप्लीकेशन इन्होंने नहीं एक्सेप्ट की। अभी गौर करें, अगर पास होने वाले को हम अकोमोडेट करें विच इज़ इलीगल, तो जिनको बेचारों को हमने बैठने ही नहीं दिया क्योंकि उनके पास NOC नहीं था, तो फिर उनके साथ ज्यादती है। वो पता नहीं कितने 100 होंगे। तो हम 2 बंदों के साथ 2 डिफरेंट सलूक नहीं कर सकते, हम एक ही करते। तो इस वजह से फिर सबको जो सरकारी मुलाजम है विदाउट NOC आया, और जब भी पता चलेगा उसके ऑर्डर या विड्रॉ अगर हो भी गए तो विड्रॉ होंगे, क्योंकि वो मतलब अगर वो जॉब पे मेहनत करके टेस्ट दौड़ सब कुछ के बावजूद वो हो सकता है। हाँ, वो कंसीलमेंट करके आया है तो इसलिए नहीं करेंगे। गलत अच्छा, उसमें ये हुआ कि महकमा जेल खाना जात के कुछ मुलाजम जो हैं वो आ गए, उन्होंने बगैर बताए हुए अप्लाई किया। कुछ ने बताया तो उनकी एप्लीकेशन रिजेक्ट हो गई, जिन्होंने नहीं बताया क्योंकि उनको NOC नहीं मिले। महकमा जेल खाना जात में उन्होंने रखा हुआ कि 2 साल आपको, अगर आप सर्विस में आ गए, ज़ाहिर है आप सर्विस में आए, आपने ट्रेनिंग की, उस पर गवर्नमेंट का अच्छा खासा एक्सपेंडिचर होता है। बिल्कुल। तो वो एफिडेविट लेते हैं कि 2 साल तक आपको NOC नहीं देंगे। 2 साल के अंदर अगर वैकेंसी आए तो ये फिर बगैर उधर बताए हुए, क्योंकि NOC नहीं मिलता तो अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करके जब हो जाते हैं तो फिर उधर से इस्तीफा दे देते हैं, तो टेक्निकली उनको नहीं रख सकते। इस दफ़ा भी ऐसा हुआ, जब अप्लाई कर लिया इन्होंने, उसमें झूठ बोला कि हम सरकारी मुलाजम नहीं हैं, और जब इनकी वेरिफिकेशनों का सिलसिला आया तो वो सरकारी मुलाजम निकल आए। तो उन्होंने कहा जी इन्होंने कंसीलमेंट इफेक्ट की, उनको निकाल दिया। जब कंसीलमेंट इफेक्ट पे उनको निकाला तो उस दौरान उन्होंने उधर से इस्तीफा दे दिया, क्योंकि जब इधर पास हो गए तो इस्तीफा देता, उधर भी 2 नंबरी की थी, इधर भी 2 नंबरी की थी। अच्छा, हुण जी उन्होंने जो कुछ लोग जिहड़े ने वो स्टिल मैनेज करके ते उन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर इशू हो गए। जब ऑर्डर इशू हुए तो जिनको नहीं रखा गया था शुरू में ही कि आप सरकारी मुलाजिम NOC लेके आए, उन्होंने उनके खिलाफ एप्लीकेशन दे दी कि जनाब वो भी है, या सानू भी रखो या उन्होंने भी कड्डो। बिल्कुल असूल साहब के लिए सेम है कि जो सरकारी मुलाजिम है वो सरकार से NOC लेके आएगा तो अप्लाई करेगा, और NOC उसका होना चाहिए लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन से पहले का। बिल्कुल ठीक। बाद का नहीं, तो उसको रख लेंगे, ठीक हो गया। अभी इसमें रोज़ मुझे 1.5 सफ़े का मैसेज आता है कि हम गरीब लोग हैं, हमारे पे आपने बहुत जुल्म किया है, हमारा रिस्क छीन लिया है। तो मैं कहता हूँ मतलब यार पहले अपनी गलती नहीं, दुनिया में सबको रिस्क देने का एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के ज़रिए लेना है।
آپ کو ہم 2 نمبری کر کے رزق دے دیں تو جن کا پھر نہیں دیا ان کا ذمہ دار کون ہے؟ بالکل. اس لیے سب کے لیے قانون ایک جیسا ہے. تو آپ کے توسط سے ساتھ میں بتاتا چلوں کہ جعلی لائسنس جب پکڑا جائے گا ظاہر ہے FIR ہوگی, جھوٹ تے پیر نہیں ہوتے. ظاہری بات. آپ نے NOC کے بغیر اپلائی کیا, جب بھی پکڑے جائیں گے ظاہر ہے آپ کو نکال دیا جائے گا کیونکہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے. بالکل صحیح. آپ نے اگر ڈومیسائل جعلی دیا ہوا تو ویریفیکیشن میں پکڑے جائیں گے, پھر چلے جائیں گے. اور اب تو سر ساری چیزیں آن لائن ہیں نا, اب ہوگی. تو آپ اس میں چھپائی نہیں. چوتھی موسٹ امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے. آپ کا کرمنل ریکارڈ ہے تو آپ پولیس میں بھرتی نہیں ہو سکتے. آپ وہ بھی جب لکھیں گے ایفیڈیوٹ میں کہ جی میرا کرمنل ریکارڈ نہیں ہے اور اسٹامپ جمع کرائیں گے, اور ویریفیکیشن کے وقت جب اسٹامپ نکل آئے کہ آپ کے اوپر 4 پرچے ہیں یا 1 پرچہ ہے اور تسی کہو مینوں پتہ ہی نہیں میرے تے پرچہ ہے, تو یہ ہو نہیں سکتا کہ جناب چلان بھی ہوئے ہون یا جناب عدالت جا کے بیان دعا کے مدعی کو بے گناہ ہوئے ہون تو جناب کہن کہ میرے تے مینوں پتہ ہی نہیں ہے, تو جناب اسٹامپ بھی غلط جھوٹا دیں اور پرچہ بھی آپ تو آپ لیگلی نہیں ہو سکتے ہمارے اسٹینڈنگ آرڈر کے مطابق. اور پھر یہ بات سپریم کورٹ تک گئی اور آنریبل سپریم کورٹ نے اس کو اپہولڈ کیا کہ پولیس کی اگر پولیس کے پاس بیٹر ہیومن ریسورس ہے تو وہ ان کو رکھے, ان کو کوئی بار نہیں ہے. وہ کرمنل ریکارڈ والا بندہ فرام دا اسٹارٹ کیوں رکھے؟ ٹھیک ہے. تو ہم پھر کرمنل ریکارڈ والوں کو بھی جب نکالتے ہیں تو پھر بد دعاؤں کا ایک لامتناہی سلسلہ شروع ہو جاتا ہے. یہ نہیں کہتے کہ لیگل ریکوائرمنٹ ہے, انہوں نے اس کے مطابق. سر ایک چیز دیکھیے نا, جب آپ ایک چیز ساری دے دیتے ہیں, ایڈ کے اندر بتا دیتے ہیں کہ یہ ریکوائرمنٹس ہیں, تو جب اس کو آپ 2 نمبری کے ساتھ کر لیں گے تو ظاہری بات ہے پہلے ہی بنیاد ہی اس کی غلط رکھ رہے ہیں نا. دیکھیے نا بھائی, یہی تو ہمارا پرابلم ہے جج صاحب. اسی آپ پہ ساریاں 2 نمبریاں جائز سمجھ رہے ہیں, اسی دوجے نو گال کڈنے ہیں. بالکل صحیح. چور نو جا کے تسی انٹرویو کر لو, وہ کہے گا پولیس والے بڑے گندے نے, وہ تو کہے گا نہیں میں چوری کی تھی. بالکل ایسے ہی وہ کہے گا جی میں نے تو 2 چوریاں کی تھی, پولیس نے 3 کہہ دیے. میں وہ 2 بھی نہیں منتا. لو چیلنج ہے, لاہور دا 3 لاکھ پرچہ ہے نا, 3 لاکھ مدعی لے آؤ تے وہ بھی قرآن چکن گے کہ اہیں سچے ہیں. بالکل. 3 لاکھ ملزم چک لے آؤ جڑے پھڑے نے, وہ سارے قرآن چکن گے کہ ہاں کیتی واردات کوئی نہیں. بالکل صحیح. واردات افغانستان تو لوگ آگے کر کے نہیں, انڈیا تو کر کے نہیں, یا فرشتے آگے کر کے نہیں. تو ہم اتنا جھوٹ بولتے ہیں, بلکہ اپلیکیشن ہی غلط ہوتی ہے. جو اخلاقیات ہے نا, جو موریلٹی ہے, جو اپنے آپ کے ساتھ ہمارا عہد ہے کہ ہم نے سچ بولنا ہے, ہمیں ٹھیک بات کرنی چاہیے, وہ ختم ہو گیا ہوا ہے. اس وجہ سے ہم اپنے سارے گناہوں کا ذمہ دار کرسی پہ بیٹھے ہوئے اس طرف والے بندے کو کرتے ہیں, تو پیڑ ہے, بالکل تو چنگا نہیں ہے, تو غلط کیتا ہے, تو مینوں ٹھیک ٹریٹ نہیں کیتا, حالانکہ غلطی اپنی ہے. غلطی اپنی ہے. تو لیڈیز اینڈ جینٹلمین, جب آپ اپلائی کریں, پہلی بات آپ اپنی اپلیکیشن کے ساتھ یہ چیزیں ٹھیک لگائیں تو آپ کی اپلیکیشن ریجیکٹ نہیں ہوگی. اپلیکیشن جو جب جمع کراتے ہیں تو ایک سیکیورٹی کمیٹی ڈسٹرکٹ لیول پہ یا ہر یونٹ لیول پہ بن جاتی ہے, وہ باقاعدہ سائن کرتی ہے کہ اگر فرض کیا 10,000 اپلیکیشنیں آئی ہیں تو اس 10,000 میں سیکیورٹی کر کے فرض کیا یہ 9,000 اپلیکیشنیں ٹھیک ہیں, اور وہ پوری لسٹ بنتی ہے اور اس کی سیکیورٹی کرتی ہے اور اس کا ڈیٹا کمپیوٹر میں فیڈ ہو جاتا ہے. یہ پہلا مرحلہ آ گیا. بالکل ٹھیک. دوسرے مرحلے میں پھر ہم یہاں سے یہ کرتے ہیں کہ IG صاحب کے اپروول کے ساتھ ہم آفیسرز کا بورڈ بناتے ہیں. کیٹیگری A کے آفیسر اس میں پوسٹ کیے جاتے ہیں. زبردست. یعنی اگر فرض کیا جس ڈسٹرکٹ میں کسی DIG سے چیئرمین ہوتا ہے بورڈ کا, جو DIG اس ڈسٹرکٹ میں جائے گا وہ اس علاقے میں یا ایون اس ریجن کا بھی اس کا ڈومیسائل نہیں ہوگا. اچھا, وہ باہر کا ہوگا. زبردست. نمبر 1. بالکل ٹھیک. نمبر 2, اباؤ بورڈ جو سارے آفیسر ماشاء اللہ ان کی آنیسٹی اور انٹیگریٹی پہ کوئی الحمدللہ کوئی نہیں کر سکتا اس معاملے میں, تو ان کو چن کے IG صاحب سلیکٹ کر کے پھر لگاتے ہیں کہ یہ افسر لگانے جو تھوڑے سے سخت ہو, کچھ ہوتے ہیں تھوڑے سے سافٹ ظاہری بات ہے, جب لوگوں کو بھی پتہ ہوتا ہے کہ کلیئر بات کرے گا. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد ان کے ساتھ جو SP لگانا ہے, ویسے سٹرکٹ سے یاد آیا کہ آپ کے بارے میں بڑا ہے کہ بڑے جو اس کے بعد جو SP لگانا ہے نا, SP لگانا ہے وہ بھی اسی طرح ہی پوری چھلنی سے گزار کے. بالکل ٹھیک. اچھی کیٹیگری کا اچھا تگڑا آدمی ہو, جو اگر کوئی پریشر آئے بھی تو اس کو ہولڈ کر, تو وہ بھی اس ڈسٹرکٹ کا کیا اس ریجن کا بھی رہائشی نہیں ہوگا. بالکل اس کو لگایا جائے گا. ٹھیک ہو گیا. اور جو DPO گیا ہوا ہے وہ سیکٹری ہوگا اس بورڈ کا. ٹھیک ہو گیا سر. یہ کمیٹی بن گئی. اس کمیٹی میں ابھی نیکسٹ پروسیس میں چیز آنی ہے آپ کی ہائٹ کی اور اس کی میجرمنٹس کی باڈی کی, اور ساتھ آپ کی فزیکل کی. بالکل ٹھیک. ابھی میں دونوں کو الگ الگ بتاتا ہوں. جب آپ ہائٹ کی, ویسے جنرلی ایسے لگتا ہے کہ ایسے ہی ہو گیا بس جا کے اسی
करना है measurement और करा बस के आ clear गए हो तो गया, ऐसा, बिल्कुल। इट्स नॉट द केस। जो इंस्ट्रूमेंट है जिसके ऊपर आप खड़े होते हैं तख्ते फटे के ऊपर, और वो जो बना होता है कि इसके ऊपर इतने फुट हाइट का पैमाना बना हुआ है, बिल्कुल। एक कमेटी बनती है जो पहले उसको सर्टिफाई करती है कि इस पैमाने की हाइट का जो लगाया हुआ है, लेवल वो लगाया हुआ ठीक है, ये ठीक है। बिल्कुल। यानी अगर वो 5 फुट यानी उस कमेटी से भी अलहदा कमेटी 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਪੈਮਾਨਾ 5 ਫੁੱਟ 5 ਇੰਚ ਦਾ ਲਾਣ ਤੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੋ 5 ਫੁੱਟ 6 ਇੰਚ ਕਰ ਦੇਣ ਤੇ ਸਾਰੇ बिल्कुल, तबाह तो हो सारे गए ना। बिल्कुल ऐसे। उसको सर्टिफाई किया जाता है कि वी टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी कि अगर ये 10 स्टॉल लगे हुए हैं तो इन 10 स्टॉलों पे जो बंदे लगे हुए हैं, जो पैमाने पड़े हुए हैं, वो वेरीफाइड एंड सर्टिफाइड है, बिल्कुल ठीक, उनकी नंबरिंग हुई हुई है। ठीक है। अगर वो 10 लगे हुए हैं ना, उन 10 के ऊपर एक एक वो बैठा हुआ है इंस्पेक्टर और TSI और ASI जो उसकी मेजरमेंट एंड कांस्टेबल जो वेल रिप्यूटेड जो हर बूथ पे बैठे हुए। बिल्कुल ठीक। रिव्यू बोर्ड प्रिंसिपली एक है, लेकिन हमारे तकरीबन 4 बन जाते हैं। मैं आपको बताता हूँ कैसे। अच्छा, बूथ बन गया, बूथ के पीछे कमेटी जो उसकी मेजरमेंट कर रही है, हर 4 से 5 बूथ के ऊपर एक DSP बैठा हुआ, अच्छा, जिसने वहां एतराज किया वो DSP वही DSP के पास चला गया, उन्हें मेजरमेंट कर ली। बिल्कुल ठीक। ਹੁਣ ਇਹ ਹੋ ਗਈ ਦੂਸਰੀ। ਫਿਰ ਉਹ DSP ਤੋਂ ਵੀ ਮੁਤਮਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਅਸੀਂ ਮੁਤਮਿਨ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਨਹੀਂ ਅੱਲਾ ਮਾਫ ਕਰੇ, ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਟੁਰ ਗਏ ਕਿ ਸਰ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਤੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਬੋਰਡ ਨੇ ਕਿਹਾ ਆ ਜਾ ਬਈ ਇੱਥੇ ਖਲੋ, ਇੱਕ DIG ਨਾਲ ਇੱਕ SP ਨਾਲ ਲੋਕਲ DPO, ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਖਲੋ ਬਈ ਇੱਥੇ। ਉਹਨੇ ਵੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਉਹਨੇ ਵੀ ਰਿਜੈਕਟ ਕਰ ਲਿਆ। ਫਿਰ ਇੱਕ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ ਜਿਹੜਾ ਪੇਪਰਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਿਆ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਉਹ ਅਲੱਗ ਤੋਂ ਮੌਜੂਦ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਉਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਿਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਉਹ ਰਿਵਿਊ ਬੋਰਡ 'ਚ ਆ ਜਾ। ਬਿਲਕੁਲ 4 ਦਫਾ ਰਿਵਿਊ। तो इसके बावजूद अगर ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਇਹਦਾ ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਰਿਵਿਊ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰਨੇ ਕੀ ओके, ਪੈਮਾਨਾ ਸਰਟੀਫਾਈ ਹੋ ਗਿਆ ਸਰ, बिल्कुल सही। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉੱਤੇ ਲੈਵਲ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ है, पारे वाला जो बबल वाला जी होता जी है, जी जी बिल्कुल। ताकि वो हाइट का देखे कि जब आपने यहाँ पे उसको Level आ रखा है गया, जी तो वो बिल्कुल लेवल बबल सेंटर में होगा तो बिल्कुल ठीक सही, होगा। बिल्कुल। अच्छा, उसमें लोग जुराबां पाणगे, अच्छा, ਇਹ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੈਲ ਸ਼ੈਲ ਲਾ ਜੈਲ ਲਾ ਕੇ ਕੇ ਉੱਚਾ ਤੱਕ ਉੱਚਾ ਕਰਨਗੇ, ਰਵੇ। ਹੱਡੀਆਂ ਉੱਚੀਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦਾ ਫਰਾਡ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ। बिल्कुल वो ट्राई टू डू इट रिलीजियसली। होता क्या है, जिस ज़मीन पे वो पैमाना रखा जाता है पहले उसको लेवल किया जाता है नीचे, फिर उन्होंने बाकायदा दुरमट ਨਾਲ कुटिया जाता है ताकि वो सख्त हो जाए ना, सही, लूज ना रहे। बिल्कुल ठीक। फिर उसके ऊपर वो फटा और वो सारा लेवल वाला सामान रखा जाता है ताकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी, बिल्कुल ज़मीन जो नरम ना रहे, प्रॉब्लम ना हो और ऑफ बैलेंस भी ना हो। जूते उतार के, जुराबें उतार के, बाल चेक करके फिर उसको उसके ऊपर खड़ा किया जाता है। जब वो खड़ा होता है और बबल सेंटर में होता है तो उसकी वीडियो भी बनती है और उसकी तस्वीर भी बनती है। एक एक कैंडिडेट की क्या वीडियो भी और तस्वीर भी, और जब देखना चाहे कि जनाब जब ये खड़ा था, जब बबल सेंटर में था तो इसकी हाइट का पैमाना यहाँ था, ठीक है, और बबल सेंटर फिर तो इम्पॉसिबल है कि कोई भी इसमें जो है ना वो इसी तरह गलती की गुंजाइश मेरा ख्याल रहती नहीं है। इसके बाद जब उसकी चेस्ट की मेजरमेंट हुई, उसकी भी वीडियो विदाउट एक्सपेंशन और एक्सपेंशन के साथ, स्टिल फोटो भी और वीडियो भी, उसका हर एक का फोल्डर बन जाता है। बिल्कुल। उसके बाद जब वो पहले बोर्ड लोकल DSP वाले के गया उसकी भी वीडियोस, अच्छा, उसके बाद जब वो SP साहब वाले पे गया या DI साहब वाले, उसकी भी वीडियो, रिव्यू बोर्ड में जब गया फिर भी वीडियो। 4 वीडियो ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਉਹ ਬੰਦਾ ਆਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਝੂਠਾ ਕਰ ਦੇਗਾ ਕਿ ਜਨਾਬ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। हालांकि कद ऐसी चीज है वो कुछ ना बढ़ सकता है ना कम हो सकता है। फिर कहेगा ਮੈਨੂੰ ਇਨਸਾਫ नहीं मिला, समझ गए। तो ये है एक स्टेप जो इतना डिटेल्ड है। फिर वहाँ फॉर्म होता है हर कैंडिडेट का, वो फॉर्म के ऊपर साइन कमेटी कर देती है ये पास है या फेल है, ठीक हो गया, और उसका स्लिप है, स्लिप के ऊपर भी उसको कर देती है कि इसकी कद छाती इतनी हुई है, पास अलग फिजिकली पास हो गए, पास अलग हो गए, फेल अलग हो गए। नाउ इज द टर्न ऑफ योर फिजिकल टेस्ट, जो आपका है इंड्योरेंस टेस्ट 1.6 किलोमीटर्स। 1.6 किलोमीटर्स में क्या होता है कि लोग शॉर्टकट लगाने की कोशिश करते हैं, मोटरसाइकिलों के बंदे सज्जे खब्बे कड्डे कीते होंदे ने, बिठा के लै जाओ, जाली कैंडीडेट दौड़ा दिओ। पिछले दिनों एक ASI साहब मेरे को आए बड़ी मासूमियत नाल, सर मैं महकमे दा सर मेरे बच्चे नाल बड़ी ज्यादती हो गई। अच्छा, मैं कहा सर की होया? सारे इन्होंने अपॉइंटमेंट ऑर्डर नहीं इशू किया, इंटरव्यू भी पास कर लिया, इशू नहीं किया, मैरिट ते भी आ गया, लिस्ट च नाम ही सी। मैं सर उन्हें पता कर लेने, मैं पता कराया, उन्हें कहा जी इन्हां दे बेटे ते परचा सी। अच्छा, मैं कहा जी दसो FIR मंगवा ले। मैं क्या बजुर्गो इन्हां दे परचा जनाब महकमे च ने? हाँ जी हो गया होना। मैं कहा नहीं हो गया नहीं, जनाब नूं नहीं पता।
ਬਸ ਜੇ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਬਰੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਚੋਂ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੀ ਕੀਤਾ ਕੀ ਸੀ ਸਰ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਪਤਾ। ਮੈਂ ਅੱਛਾ, ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਣੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਮਹਿਕਮੇ ਚੋਂ ਜੀ, ਵੈਸੇ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਤੇ ਜਿੱਡਾ ਮੈਂ ਬਦਨਾਮ ਆ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨੇ ਫਰ ਬੋਲ ਪੈਣਾ ਕਿ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛ ਕੇ ਦੱਸਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਹੁਣ ਸੁਣਾ। ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਲਾਰਡਸ਼ਿਪ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ, ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦਾ ਇਮਤਿਹਾਨ ਦਿੱਤਾ ਕਿਸੇ ਦੂਜੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਚ ਮੌਕੇ ਤੋਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ। ਕੀ ਬਾਤ ਹੈ। ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਬੜਾ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਬੜੀ ਯਾਨੀ ਖਿਦਮਤ ਅਸਲ ਕੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਦੱਸਣੀ, ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਖਿਦਮਤ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਰੱਖ ਲਵੋ। ਕੀ ਬਾਤ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਤੋਂ ਇਹ ਚੰਨ ਚਾੜ ਰਿਹਾ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੱਲ ਨੂੰ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮਹਿਕਮੇ ਜਾ ਕੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕਮਾਲ ਕਰ ਛੱਡੇਗਾ ਨਾ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ, ਨਾਮ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰ ਦੇਗਾ ਉਹ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ 30 ਕਰਨੇ ਆ। ਦੌੜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੂਜਾ ਦੌੜਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਸ਼ਾਰਟਕਟ ਲਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ। ਆਖਰ ਤੇ ਜਦੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਜੰਪ ਮਾਰ ਕੇ ਆਖਰ ਤੇ ਧੱਕਾ ਮਾਰ ਕੇ ਅੰਦਰ ਜਾ। ਮੈਂ ਜੰਗ ਸਾਂ ਤੇ ਜੰਗ 'ਚ ਜਦੋਂ ਵਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੇ ਗਿਆ ਮੈਂ 2023 'ਚ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖਵਾਤੀਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਬੈਚ ਦੌੜਿਆ ਨਾ, ਜ਼ਾहिर है फीमेल है तो मैंने टोटल फीमेल स्टाफ को वहाँ लगा दिया। ठीक। तो बेल्स को ना पूरी जिस तरह ऑनर एक रिस्पेक्ट दी हो गई, यार बच्चियाँ हैं तो ये वो, उनको मैंने पूरा पहले तकरीर भी की कि बेटा जो पास हैं वो पास हैं, जो फेल हैं वो फेल हैं। तो आपने आखिर पे ना ये नहीं मजबूर करना कि आपको बंदे हैंडल करें। और बिल्कुल ठीक। मैंने उसके बावजूद ना फिनिश पॉइंट पे लड़कियों की ना उनकी सारी दीवार बना दी पूरी। जबरदस्त। जो ही सर वो शुरू आए ना करीब, ਉੱਥੋਂ ਹੀ 3-4 ਦੌੜ ਕੇ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਅੱਛਾ। ਦੂਸਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਦੋਂ ਐਂਡ ਹੋਇਆ, ਜਦੋਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੋਪ ਕਰਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ, ਉਹ ਜਨਾਬ ਲੜਕੀਆਂ ਤੇ ਇੰਝ ਛਾਲਾਂ ਮਾਰਦੀਆਂ ਅੰਦਰ। ਕੀ ਬਾਤ। ਉਹ ਹੁਣ ਅਲਟੀਮੇਟਲੀ ਮੈਂ ਨਾ ਮੇਲ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਯਾਨੀ ਸੋ ਮਚ ਸੋ ਕਿ ਕੁਝ ਖਵਾਤੀਨ ਤੋਂ ਬਕਾਇਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਅਜ਼ਾਬ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਊ ਟੂ ਹੈਂਡਲ them। ओके। यानी इतनी एम्बैरेसिंग पोजीशन कि वो जबरदस्ती पास अगर आप उसको मेल को करेंगे फिर भी मसला रोकने की कोशिश करेंगे। अभी आप माइंडसेट देखें कि हाउ क्रूशियल एंड क्रिटिकल इज फॉर द पुलिस टू इंश्योर ट्रांसपेरेंसी, और इस चीज़ को इंश्योर करना कि पास का हक ना मारा जाए, फेल उधर शामिल ना हो और किसी के साथ ज्यादती ना हो, किसी के साथ ज्यादती ना हो। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि लोग इस तरह के हरबे भी इस्तेमाल करते हैं जो बहुत नीच होते हैं। उसको इंश्योर करने के लिए कैसे होते हैं, स्टार्ट पॉइंट पे मार्शलिंग एरिया में जब इकट्ठे होते हैं ना, तो एक लिस्ट बन जाती है कि एक डिटेल में फर्ज किया 50 बंदे भागेंगे। ठीक है। जनरली एरिया वो देखा जाता है कि जिसमें शॉर्टकट की गुंजाइश ना हो, सीधा रास्ता हो। बिल्कुल ठीक हो गया। आबादी से दूर, जहाँ दाएं बाएं मोटरसाइकिल और इस तरह की गुंजाइश ना हो। फिर पूरे रूट लाइनिंग की जाती है, छतों पे बंदे चढ़ाए जाते हैं ताकि इर्द गिर्द दुकानें शुकानें अगर कोई है इन केस तो वो भी बंद हो, तो कोई बंदा मिक्स अप ना हो सके। स्टार्ट पॉइंट पे जब आते हैं तो वीडियो कैमरे के साथ एक एक बंदे की उसके आईडी कार्ड और उसकी स्लिप के साथ वीडियो बन जाती, वीडियो बन गई और स्टिल तस्वीर बन गई। बिल्कुल ठीक। लिस्ट बन गई, लिस्ट मौजूद है, लिस्ट में टिक हो गए सारे, वीडियो सारा कुछ बन गया, स्टार्ट पॉइंट पे खड़े हो गए। फिर स्टार्ट पॉइंट पे हमने कलर्ड स्याही और मुख्तलिफ किस्म की मोहरें रखी होती। बिल्कुल सही। यानी जो दौड़ेगा वो जो उसका मौके मखसूस पे पॉइंट पे वो जो मखसूस पॉइंट पे खड़ा है ना उसके बाजू पे मोहर लगा दी जाती है। यानी मौके पे आपने डिसाइड किया कि मैंने गोल मोहर लगानी है और सुर्ख स्याही लगानी है, वो आपने लगा दी बाजू पे। दरमियान में कोई मिक्स होगा तो वो स्याही से कॉम्बिनेशन तो ना कर सकता, बढ़िया जाएगा। नहीं कर सकता। फिर उसके बाद जो ही वो फिनिश पॉइंट पे पहुंचते हैं ना, तो पास का इनक्लोजर आगे हो गया, फेल पीछे रह गए। फेल से उसी वक्त ही स्लिपें लेके उनको गाड़ी पे वापस, बिल्कुल ठीक। पास को आगे रख लिया। पास को दोबारा एक एक को चेक किया। टोटल अगर 100 बंदा भागा था, 50 फेल हो गए, उनकी स्लिपें एक अलग लिफाफे में डाल दी, ऊपर फेल लिख दिया। जो पास वाले 50 थे उनकी अलग लिफाफे में डाल दी और उनके ऊपर पास की स्टैंप लगा ली और बंदे भी हेड भी काउंट कर लिए। पीछे वो वेरीफाई भी हो के आए हुए हैं नादरा से कि यही बंदे ने, तस्वीरां भी बनियां ने। फिर ਜਦੋਂ ਦੌੜ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਨੇ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਕੈਮਰਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ड्रोन कैमरा, जबरदस्त। वो वीडियो थ्रू आउट बनाते आते हैं। फिनिश पॉइंट पे वो चंद सेकंड पहले पहुंच जाते हैं, इसलिए पास पॉइंट पे ऑलरेडी कैमरा फिक्स भी एक लगा होता है जो ताकि उसको चेक किया जाए। आखिरी बंदा जो पास हो रहा है ना उसका भी पता चल जाए। हम फिर वीडियो दिखा सकते हैं, कोई चैलेंज करेगा, ये देख ले ये लास्ट पास हुआ, ये पीछे गिर गया था, बिल्कुल, या ये फिनिश पॉइंट से पहले अप हो गया था। ठीक हो गया सर। ठीक। जब पास हो जाते हैं तो उनके भी एक एक की फिर वीडियो बनती कि ए पास हुए। ठीक हो गया। फिर दोनों लिफाफों में फेल वाले अलग, पास वाले अलग, ऊपर चेयरमैन साइन करके
बैग में लिफाफे में डाल देता है, मेन लिफाफा डिटेल नंबर 1 टोटल 100 दौड़े, पास इतने, फेल इतने, अंदर लिस्ट डाल के स्क्रूटनी उसी वक्त हो उसी वक्त करके इस तरह आपका सेकंड सेकंड फेज फिजिकल टेस्ट का क्लियर हो। अभी आज है मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर वाला। अच्छा, आपने बड़ा सुना होगा जो पेपर आउट हो जाते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल देखो केड़े केड़े पेपर लोग कहते हैं आउट हो जाते बल्कि हैं। दूसरे बैठने का भी हुआ था कि बैठ के पेपर दे दिया किसी जगह। तो नादरा से वेरिफिकेशन हो गई। फर्ज किया हमने पेपर शुरू करना है 10 बजे, ठीक है, हमने 8 बजे कैंडिडेट्स को बुला लिया, 8:30 बजे तक उनको हाल में इकट्ठा कर दिया। नादरा वेरिफिकेशन के बाद एक एक बंदे की तस्वीर बनाने तो बाद वीडियो बनाने तो बाद उन्होंने एंटर कर लिया। एंटर करने के बाद जब वो एंटर हो गए, पेपर जो है वो जिस दिन सुबह पेपर है उस रात पेपर बनता है। अच्छा, और पेपर आईजी साहब जिसको कहते हैं सिर्फ वो अफसर बनाता है और सिर्फ आईजी साहब को पता।